Chers étudiantes, étudiants, bonjour. Masha'Allah, غادي نكملوا la dernière vidéo pour ce qui concerne l'autophagie. Alors, je fais les deux premières vidéos, وحدة فيها sur l'autophagie et la macroautophagie. La deuxième, c'était sur la microautophagie. Aujourd'hui, ça sera pour l'autophagie médiée par des protéines chaperones. L'autophagie médiée par les protéines chaperones se caractérise par sa sélectivité quant au substrat spécifique, des protéines cytosoliques dégradées. Donc, أول حاجة اللي نفهموها مزيان في هاد la voie d'autophagie اللي هي l'autophagie médiée par des protéines chaperones وهي أنها كتكون sélective. D'accord? C'est un voie اللي هو il se fait par voie sélective. يعني ماشي أي élément il va subir la dégradation. Surtout les protéines, parce que médié par des protéines, c'est-à-dire que les protéines qui jouent le substrat qui dégrade ou qui dégrade les lysosomes. D'accord? Bien sûr, ce sont surtout les protéines. Ce sont des protéines qui sont intracellulaires. Autant qu'il y a autophagie, ce sont des protéines intracellulaires. D'accord? Donc, autophagie médiée par les protéines chaperones, c'est-à-dire qu'il y a des protéines, d'accord, les qui donc les substrats qu'il faut dégrader qui disent les lysosomes, d'accord. Seules les protéines possédant une séquence consensus de peptides sont reconnues et dégradées. Donc, les protéines qui dégradent les lysosomes par autophagie qui sont des protéines qui ont une séquence متعارف عليها, une séquence de peptides متعارف عليها. هادوك اللي كيكون عندهم هذيك لا سيكونس هما اللي كتوقع عليهم لا ديغراداسيون. داكا وقت نقولوا ان هذيك لا سيكونس هي اللي كتعطيهم ديك لا سيليكتيفيتي. Dans le cadre de processus, les substrats soumis à dégradation sont transférés dans le lysosome 1 à 1. Donc, une fois qu'il y a une protéine qui a les substrats اللي غادي توقع عليه هذيك لا ديغراداسيون كياخذوهم كيدوهم الليزوزوم واحد بواحد. Ce processus ne dégrade que les protéines et non pas les organites entiers. D'accord? Donc, les protéines, l'autophagie médiée par des protéines chaperones, كتخص des protéines et non pas les organites entiers واللي كتكون عندهم une séquence de peptides اللي متعارف عليها. D'accord? وكتكون sélective. Voilà, باش نفهمو مزيان. Donc عندنا substrat. D'accord? وكيكونوا عندنا le protéine à chaperone. Donc une fois qu'il y a la séquence اللي هو متعارف عليها حيت قلنا بان راه يديغراد كو لي بروتيين. دونك يجي لهنايا كتكون لا فيزيون هاد السبسترا هاد لي بروتيين هادو كيبغيو يترونسبورطيو لينا هاد السبسترا هذا باش يدخل لي زوزون حيت هما اللي قلنا بان كيديو واحد بواحد. داكا واحد القضيه الريسبتور ديال هاد السبسترا هذا تيكون سور لا ممبران ديال لي ليزوزوم ويكون ليزوزوم ماتوري اي نون با ليزوزوم بريمير. ما يمكنش نلقاو هاد لومب دو 1 ولا بي ما يمكنش 1 ولا 2 ما يمكنش يكونوا سور لا ممبران ليزوزوم بريمير. داكور دونك هاد لومب هذا اللي هو ممبران اسوسي باردون اللي هو بروتيين اسوسي على ممبران ليزوزومال. هذه هي هذا هو المعنى ديال لومب دو 1 normalement تيكون sur la membrane ديال ليزوزوم maturé et non pas primaire. d'accord donc تيكون الريسبتور وكيدخل لو سبسترا تيديغرادا. d'accord donc هذا هو المعنى ديال autophagie médiée par des protéines chaperones وكتكون كيف قلنا par sélectivité. ولي بروتيين اللي عندهم لا سيكونس de peptides المتعارف عليها هي c'est elle qui subit هاد la dégradation. d'accord voilà donc j'espère ان la vidéo تكون مفهومه ومشروحه مزيان. كيف قلت سخا لا dernière vidéo بالنسبه لو chapitre ديال لي ليزوزوم
اللي كنتمنى انه يكون حتى هو مفهوم ومشروح مزيان من خلال هذوك لي فيديو بريسيدونت. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو لي فيديو باش يوصل اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس الجداد ما ينساوش يتابوناو في لاشين، يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.